जय श्री कृष्णा। ओम राम सक्सेस लाइफ नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज विषय वस्तु भगवान और गुरु भितर संपर्क और भगवान एटी श्रेष्ठ ना गुरुवर एटी श्रेष्ठ ता विषय किसी आलोचना। जे भगवान समस्त आराध्य से गुरुंकर हो बा साधारण व्यक्ति हो, किंतु शिष्य पाई गुरु बहुत उत्तम बहुत बड़। ताहार प्रमाण आज जड़े महिला सचोट श्रद्धापूर्वक गुरुभक्त सन्थ श्री सहजबाई देवी से दिल्ली निवासी ओ प्रथम महिला महंत अटंती। श्री सुख संप्रदायर से दिनकर घटना से तांको गुरु श्यामचरण दास जी को से आमंत्रित करथिले तांको कुड़िया को। जेहेतु गरीब कुड़िया से कुड़िया को गुरु आसिए बोली साजसजा बहुत सुंदर भाव में करथिले। गुरु को आमंत्रित हो गुरु आसवे से तांको पूजा करेंगे समर्पित करेंगे जो तांको भावना जहाँ भी थाउ से गुरु को आमंत्रित कर। किंतु तांकर गुरु प्रेम एते अधिक थिला जे भगवान तांको ठाकुर जी ये सही पाइले से तांको गुरु जो समय आसबार कथा से आसिले तांको किछि समय आगुरु गोविंद आसिले तांको कुड़िया को आसी तांको परीक्षा करिबा पाई भगवान रूप धारण करी श्याम सुंदर आसिले। आसी सहजबाई को कहते मु तुम भगवान। सहजबाई कहते ठीक अच्छे गोविंद ठाकुर जी प्रणाम ठीक अच्छे जे आज ये साजसजा क्या कहते श्याम सुंदर हे गोविंद हे भगवान हे ठाकुर जी ये साजसजा होची मो गुरु श्यामचरण दास जी को आज मो गुरु आसवे मुझे बहुत खुशी मुझे बहुत भक्ति करे मु बहुत भल पाए से मोर माँ मो माँ ये कहूँ जे सी मोर मार्गदर्शक से मोर माँ भी मु उच्चारण करे एमती विभिन्न कथा भगवान कहली जे मु भगवान आसी तो पाखक भावपूर्वक भल पाइबा भी मो उपरू नहीं। सहजबाई कहते प्रभु तमें मोर भगवान धन्यवाद। किंतु से गोटे श्लोक माध्यम कहते भगवान कहते हे हरि हरि कृपा जो होयत नाही पे गुरु कृपा दया बिना सकल बुद्धि बह जाए। हे हरि आपण को कृपा मो उपरे हो बा न हो मते फरक पड़ो ना। आपण को कृपा हेले अति उत्तम नहेले भी मोर आवश्यक ना। कहीं ना गुरु मो भगवान एक शुणी गोविंद जी कहते तोर दंभ को मानवा पड़ो। एत दंभ कौन पाई? ये शरीर मो दान ये हृदय मो दान ये इंद्रिय मो दान आखि कान नाक मुख ये सब मो दान। किंतु तू गुरु को कहूँ गुरु श्रेष्ठ भगवान किसी नु प्रभु तमें सबू देच किंतु एकू ये शरीर ये इंद्रिय एकू केमी व्यवहार करा सदुपयोग करा से जिन मत मो गुरु शिखई मते प्रभु एका देना सारा संसार समस्त शरीर देते इंद्रिय देते केते जन अच्छा ये सब जिनस को ठीक भाव व्यवहार कर कहतु तो शरीर आपड़ शरीर देते शरीर द्वारा सद्भाव जागृत हो मन हृदय सुचिंता जागृत हो बुद्धि बल भगवान सहित लीन हो नेत्र द्वारा आखि द्वारा सुंदर जिनिस देखी हम। किंतु आपण तो समस्त देते केते जन अच्छा से शरीर को से आपण भाव में लुटी हो शरीर आपण कामनार ए शरीर
କେତେ ଥର ଲୁଟି ହେଇଛି କାହାର ଶରୀର? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଏତେ ହୃଦୟ ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି? ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବା, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି? ଆପଣ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି? କିଏ ସଂଯମ କରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ? ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ କରାହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ଷଣ ଭଳିଆ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣ ଅଟକି ପାରୁଛନ୍ତି? ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କି ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ? କି ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ଏହାର ସଦୁପବ୍ୟବହାର ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁର ବ୍ୟବହାର ମୋ ଗୁରୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେମିତି ସଂଯମ କରିହେବ ସେ ଜିନିଷ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁ ଏତେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାନା। ତୁ ଦେଇଛୁ, ଦାନ କରିଛୁ, ସେ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ, ସେ ଦମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋ। ଆପଣ ନାକ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ତା ବାଡ଼ିର ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ସେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ସଂସାର ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି। ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସହଜ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଧର ଥାଳି, ମୋ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇବି, ସାଇଡ଼୍ ହୁଅ। ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦିଅ, ପୁଷ୍ପ ଦିଅ, ଫଳ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଥାଳିଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ନା ଥାଳିଟାକୁ। ଏହାପରେ ଏସବୁ ବନ୍ଦିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବସେଇଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଏ କଥାଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲାନି। ସହଜ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଉଛଳ ନା, ତମର ସବୁର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ମୁଁ। ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବ। ସହଜ ଭାଇ ଜମା ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମିଛ କହିଲେ। ମୁଁ ସିନା ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରି, ମୋ ଗୁରୁ ତ ନୁହେଁ। ମୋ ଗୁରୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେ ଆପଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ତ କହିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବେ, ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ନା, ଆପଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ଯଦି ଆପଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେବେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଭାବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଭାବ ବୁଝିବେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ଭଗବାନ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ପାଇବି, ସେ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଇବି, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର। ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ସତରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ନଟଖଟିଆ, ଏ ନଟବର ନଟ ନାଗର, ସେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ବି ମାନିଲେ ଏଠି ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ତ୍ରିଗୁଣ କଥା, ବିଭିନ୍ନ କଥା 700 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଜୁନ 700 ଶ୍ଲୋକ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଭଗବାନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁ ଶିଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେଉଁ ଯୋଗ କରିମି, କେଉଁ ଧର୍ମ କରିମି, କେଉଁ କର୍ମ କରିମି, କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କରିମି, କ'ଣ କରିମି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେଇଟା କର, ସବୁ ଗୋଟିଏ।
अर्जुन कहते भल कथा आपण 10टा रास्ता भितर 10 छकी मत छिड़ा कर कहते जोटा कर गोटे रास्तार कि बाट पड़े पाइबी फेर 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 कि बाट पड़े पाइबी फेर मुझे खाली जावा आसबार मोर समय चली आप भल कथा कहते किंतु अर्जुन तो गुरुवरण करते किंतु गुरुंकर मार्गदर्शक भगवान दे नथिले जोटा गुप्त कथा भगवान दियंती नहीं कारण गुप्त कथा देले गुप्त ज्ञान देले से समस्या पड़े तेणु किसी गुप्त ज्ञान भगवान निज पाखे रखी से ज्ञान ना आमको जना ना संसार को जना ना कहारी जना केवल तांको ही जना भगवान गुप्त ज्ञान कौन आम तो जाना आवश्यक ना तथापि यही से जनइलेनि तेणु से गुरुर महत भगवान निजे बुझीपारे ये गुरुंकर आवश्यक अच्छी कारण मार्गदर्शकर आवश्यकता अच्छी जमी भगवान आमको कुटुंब देते कुटुंब माने परिवार ममता आमे माँ जन्म कला माँ कतु क्षीर पीले माँ सहित ममता है माँ कहले बापा सहित ममता है माँ बापा दुहे कहे ये तुम भाई भौणी ये तुम पड़ोसा ये तुम बापा बड़ा बापा साना बापा दादा खुड़ी ये सब जिनस कहले आम ममतार आम बांधी बयस बढ़ला ता सहित आम सुंदरी तरुणी सुश्री नारी देखिले ता सहित रक्त करने शरीर सुख करने मन है से शरीर सुख शरीर भितर ये जो माया किए देइचंती भगवान श्रीकृष्ण देइचंती ये भगवान श्रीकृष्ण देइचंती हमको माया रत करने जदि ये कर्म आम अपकर्म हुए ताल आम अशोधित अशोचित तेणु ये माया बाहर कर किए गुरु आमर एठी भगवान भी जानी भगवान भी कहते एठी गुरुश्रेष्ठ आम गुरुंकर आशीर्वाद सहित गुरुंकर मार्गदर्शक हवा सद्गुरुंकर मनन चिंतन भावना सहित जोड़ी हवा सद्गुरुंकर सत् रास्ता को आपणेबा तापरे आमे भगवान को पाई परिबा तेणु ये भगवान बहुत जिनस लुचैकी रखिंट पाखे कारण से जिनस जदि से खोलीदेवे तेरे जो मनीष ये माया भी मनीष ता माया जाल को बुझीजे बेड़ा पड़ो भगवान चुट्टी धरिया ये मनुष्य पछेब नहीं तेणु भगवान मनुष्य और भगवान भितर गुरु रूप दिव्य शक्ति स्थापना कले से होती गुरु शक्ति। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।